अब देख तू, अब देख तू, ভালো अब तू गया बेटा, अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। বৈজ্ঞানিক ও সব জিনিসের মানে বালকটা একটুখানি পেটে বিদ্যাটা বেরিয়ে চলে গেছে তো সেই জন্য মনে হয়। আস্তে লেডিস ফুল জল ভর্তি জল দাও মা, এইটাতেও তো দিতে হবে। কাকা কোন জলে খাবে? কাকা জল হাত থাকবে না ফোন ঠিক আছে একটু না ঠিক আছে ঝামেলা মিটে গেল, গান মেরে গেল। আর চপ্পলটা বেশি আর মারবে झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, बाकी मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुक के रहना पड़ेगा।